Voilà. Donc, Liouma, Inch'Allah, on va étudier la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux. La dernière fois, on a la propagation des ondes électromagnétiques dans les plasmas. Je vous ai envoyé la série d'exercices. Dès qu'on termine, Inch'Allah, le cours Hadaya, on va traiter les exercices dans les milieux. Les milieux, les plasmas et les conducteurs ou le diélectrique, nous dirons Inch'Allah, le cours. La prochaine fois, on fera le cours, Inch'Allah, les ondes électromagnétiques dans les guides d'onde, le guide d'onde rectangulaire, à section rectangulaire. Et on termine le cours, on bat le reste des sessions, plutôt des séances. Ça sera des exercices d'application, des exercices. Donc la série, vous l'avez. Normalement, j'ai mis la série à votre disposition, fait la classroom. Et voilà, donc à vous de faire maintenant, à vous de préparer. Donc, Liouma, Inch'Allah, va traiter le cas des ondes électromagnétiques dans les conducteurs. Déjà, donc dans les conducteurs. Alors, les conducteurs, donc, comme dans chaque chapitre pour les ondes électromagnétiques, qui m'a fait le plasma, qui m'a fait le vide, les équations, les équations de Maxwell, les milieux, c'est des milieux matériels. On va étudier donc la propagation et l'équation de dispersion, et on va étudier aussi un phénomène particulier, les conducteurs, qu'on appelle l'effet de Pau, l'effet de Pau et l'épaisseur de Pau. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire dans les conducteurs. Donc, dans un milieu matériel, homogène, isotrope et continu, un milieu parfait, yani, les équations de Maxwell s'écrivent comme si, il y a 4 équations. Divergence de E, c'est ρ sur epsilon, la permittivité, donc epsilon étant la permittivité du milieu. Ρ, c'est la charge volumique. Dans les conducteurs, on a les charges liées, les charges libres. Donc, ρ tient compte de toutes ces charges. La divergence du champ magnétique, c'est 0. Le rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Et le rotationnel de B, les relations, qu'est-ce qui change ici par rapport au vide? Qu'est-ce qui change ici par rapport au vide, quand vous regardez? Mu égale voilà, mu, c'est pas mu 0 et epsilon, c'est pas epsilon 0 du vide. D'accord? Maintenant, alors D hadaya, c'est le vecteur excitation électrique, li huwa epsilon E, awatob D. وهنايا epsilon, c'est la permittivité du milieu. Là, c'est dans n'importe quel type de matériau. D'accord? N'importe quel type de matériau. Puis, on va regarder les conducteurs et les diélectriques. Dans un conducteur neutre, la charge volumique est nulle. La densité de charge, il y a un conducteur là, il est neutre. La densité de charge est nulle. Et on va regarder le cas des conducteurs neutres, pas des matériaux ferromagnétiques, donc il y a un champ magnétique permanent ou un champ électrique permanent. On va regarder les milieux neutres. C'est ce qu'il y a dans notre programme. Alors, dans un milieu neutre, donc les équations de Maxwell,
C'est-à-dire, on aura ρ égale à 0 dans un milieu qui est neutre. Macroscopiquement, à une échelle locale, macroscopique, eh bien, ρ est égal à 0. Dans le cas, parce qu'il est neutre. Ça veut dire que la divergence de E égale 0, divergence de B est égale à 0. Hein, le Maxwell, donc Maxwell-Gauss, Maxwell-Flux, de l'équation. Le rotationnel de E, c'est moins dB sur dt, c'est Maxwell-Faraday. Et nous avons le rotationnel de B, c'est mu J plus epsilon dE sur dt. Voilà. Avec J, c'est quoi J? J? Qui peut me dire? La densité. Densité de courant. Quel courant? C'est un courant. C'est un courant. Ou c'est un courant. Quelle est la différence? C'est un courant qui est comment? Qui est dû à quoi? Alors, comment ça s'appelle? Regardez, J égale gamma E. C'est quoi gamma? La conductivité. La conductivité. Donc, le courant, courant de conduction. Conduction, tout simplement. C'est un courant de conduction. يعني هو التيار الراجع إلى حركة ولا انتقال الشحنة. وهذا الكورون أما له شنو؟ نقولوا له courant de déplacement. Qui est dû tout simplement au déplacement justement le nom تاعو يخدع. C'est-à-dire qu'il نقراو courant de déplacement, le fameux déplacement des charges. En fait, non. C'est un courant qui est dû à la variation du champ électrique par rapport au temps et non pas au déplacement des charges. Qui met dans le cas du condensateur, entre les armatures d'un condensateur. Donc, à partir de ces 4 équations, qu'est-ce qu'on va établir, à votre avis? Qu'est-ce qu'on a l'habitude d'établir? Mais les 4 équations. L'équation d'Alembert. Voilà, l'équation d'Alembert. ومن l'équation d'Alembert واش كنا نديرو واش كنا نجبدو اذا شفيتو واش درنا قبل لا سوليوشن من l'équation d'Alembert. هاي في البلازما واش جبدنا في الفيد واش جبدنا فات لو ليان. كي نجبدو l'équation d'onde ونعرفوا la solution, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'équation d'Alembert? قال عندنا la solution وبعد وهذا تنحبسو ثم relation La pulsation. Exactement, la relation de dispersion. Barakallahu fik, la relation de dispersion. علاش مهمة هذيك la relation de dispersion؟ فاش مهمة؟ واش نجبدو منها؟ واش من حاجة كاين انفورماسيون تير دو سيت relation؟ La vitesse de phase. Exactement, نجبدو la vie. C'est-à-dire انت عندك une onde dans un matériau, tu veux déterminer tout simplement, tu étudies l'onde. على بالكم l'onde c'est quoi en fait dans un matériau ولا dans un milieu؟ هي اللي تجيب لي المعلومة تاع الميليو هذا كيفاش داير. C'est-à-dire en étudiant sa vitesse de phase, sa vitesse de groupe, sa vitesse de propagation et les caractéristiques de l'onde nous informent sur les caractéristiques du milieu. C'est une sorte de signature تاع chaque milieu. كل milieu عنده شغل نتايا اوليو زعما قال عندك ميليو مغلوق حبيت تدخل داخل تشوف واش كاين داخل ما تدخلش ما كان لا تدخل من برا تبعث دي زوند
هما اللي يجيبوا لك المعلومة واش كاين داخل. Ouais, à peu près. Donc, la vitesse de phase, la vitesse de groupe, le phénomène de dispersion. C'est quoi le phénomène de dispersion? L'équation de dispersion, on étudie le phénomène de dispersion. C'est quoi la dispersion? Qu'est-ce qui caractérise la dispersion? Est-ce que le vide, l'onde quand elle se propage dans le vide en champ libre, il sera la réflexion ou là, est-ce que c'est dispersif? Est-ce que le plasma il est dispersif? Est-ce que voilà. Alors, c'est quoi l'âge dispersif ou l'âge le vide اللي قريناه حنايا في الشابيتر الاولاني كامل il n'est pas dispersif. وختاش واش من حاجه تخلينا نقولوا باللي هذا ميليو ديسبيرسيف وهذا ميليو ماشي ديسبيرسيف؟ واش من حاجه؟ Alors, on est en train de discuter calmement, on essaie de comprendre. C'est la pulsation inférieure. Et la pulsation avec le plasma qui est inférieure, l'onde ne se propage pas. Mais c'est quoi la signification? Qu'est-ce qui dit qu'un milieu est dispersif? La vitesse. La vitesse, واش حاب يقول؟ شحال كاين من فيتاس؟ نعم؟ La vitesse de l'onde égale la vitesse de l'onde. صحيتو هاي. La vitesse de phase تاع l'onde est différente de la vitesse de groupe. هذا هو الميليو ديسبيرسيف. في الفيد نتفكروا مليح في الفيد. H, donc نكتبها. H, c'est l'excitation magnétique. استنى شو دقيقة نكتب لكم sur le cahier. Donc نكتب partager. Ça y est, vous voyez donc les 4 équations. Donc نشفاو برك dans le vide. Dans le vide, en champ libre. واش حاب يقول champ libre, c'est-à-dire l'onde كانت تمشي dans le vide, ما كاش دي فرونتيير، ما كاش بارير ولا ماشي مغلوقة. dans le vide. هكذا donc الشون électrique تاعك يمشي. لقينا la relation de dispersion K égale à oméga sur C. يعني C égale à oméga sur K. هذه التعريف تاع واش اوميغا سور كا. كيس سا ريبريزونت؟ كيس سا ريبريزونت اوميغا سور كا؟ وشنو المعنى تاعو؟ واش يمثل اوميغا سور كا؟ عنده اسم. هاي c'est quoi? C'est une amplitude. Vitesse de phase. Vitesse de phase. Vitesse de phase. هذه c'est la vitesse de phase. Maintenant, si je veux calculer la vitesse de l'énergie هنايا, vitesse de groupe, واش ندير؟ C'est quoi la vitesse de groupe? C'est la dérivée de d oméga sur dk. Dérivée oméga par rapport au k, واش تخرج؟ C'est-à-dire la différentielle oméga égale k fois c. احسب دي اوميغا واش يمدلك دي اوميغا. سي دي كا يتسمى دي اوميغا على دي كا هي سي. واش تلاحظوا؟ هذه سي لا فيتاس. واش من فيتاس؟ De groupe. دو جروب. يعطيك الصحة. هذه سي لا فيتاس دو جروب. هذه دونك واش تلاحظوا؟ لا فيتاس دو جروب تساوي، شوفوا La vitesse de phase. Voilà, donc vitesse V de G égale vitesse de phase égale C. في الفيد. في الفيد en champ libre يا جماعة. Je précise en champ libre.
Le vide en champ libre. معناتها l'onde راهي تمشي ما عندهاش dans un milieu sans frontières. تبعوا مليح. هذه vitesse de phase égale vitesse de groupe égale C. واش تلاحظوا ثاني باللي هاد la vitesse de phase ou vitesse de groupe elles sont constantes. Ces vitesses sont constantes ثابتة وعلى هذا نقولوا milieu non dispersif. هادوما دي نوسيون يا جماعة faut les connaître. Faut bien les enregistrer. Non dispersif. حاجة. ثانيا حاجة الأخرى. عندنا هادو في الفيد في البلازما السمانة اللي فاتت. الوقت راه يجري يا مبقاش مبقاش ان شاء الله تروحوا كاع تروازيام اني. دونك في البلازما واش صبنا؟ واش صبنا لا غولاسيون دي ديسبرسيون كاو كاري. صبنا كاو كاري ايغال ا اوميغا او كاري اوميغا بي او كاري سور سي او كاري. صحيت بارك الله فيك. هذه لا غولاسيون صبناها. سي با لا ميم كو الفيد. هذه هي لا غولاسيون de dispersion dans le vide, dans le plasma. صحيتي. Dans le plasma. Donc, regardez, je vais calculer oméga sur K. Oméga sur K حسبناه إذا شفيته ولقينا c'est divisé par la racine de 1 moins oméga P carré sur oméga carré. هذه شكون؟ اوميغا سور كا واش تمثل؟ واسمها؟ فيتاس دو فاز اللي هي فيتاس دو لوند. فيتاس دو فاز. في الكوندكتور مازال. بون في لا فيتاس دو جروب واش درنا؟ Voilà, on a fait la différentielle de 2k dk égale 2 oméga sur oméga d fois oméga 2 oméga d oméga sur c carré. Il y a c carré elle a la vitesse de phase اللي هي c في la racine هذيك بارك الله فيك mademoiselle اللي هي 1 moins oméga p carré sur oméga carré. هذه هي la vitesse de groupe. ملاحظة vitesse de groupe. ملاحظة نلاحظ ديجا الحاجة الأولى باللي la vitesse هذه n'est pas constante. Elle varie en fonction de la fréquence. Ah, elle varie donc le milieu est dispersif. Vitesse de phase et vitesse de groupe varient en fonction de la fréquence donc le milieu, le plasma plutôt, le plasma est dispersif. وثاني عندنا vitesse de phase مختلفة عن vitesse de groupe. D'accord, très bien. Et ben هنا ثاني في les conducteurs راح نشوفوا ندرسوا la relation de dispersion. Est-ce que le conducteur est dispersif? Est-ce que l'onde elle traverse le conducteur? إلى آخره. Donc باش نبداو منين جبدنا هاد les équations هادوما؟ جبدناهم من les équations de Maxwell. من les 4 équations de Maxwell, on a déterminé l'équation d'onde et à partir de
l'équation d'onde, on a tiré ces équations qu'on appelle les équations de dispersion. Maintenant, dans un conducteur, donc, voilà, nous, l'IOMA, dans un conducteur, neutre, isotrope, homogène, donc homogène, isotrope, infini et continu, continu et infini. C'est-à-dire ما عندوش حدود, un milieu voilà, infini. Donc, les équations de Maxwell, يكتبوا هكذا. Divergence de E est égale à 0. يعني ρ est égal à 0 à cause de sa conductivité. Dans un conducteur, le conducteur, il n'y a pas de charge électrique, c'est-à-dire il reste relativement neutre. En première année, les charges électriques se mettent à l'extérieur du conducteur, à la surface. Dans le conducteur, il n'y a pas de charge. C'est à cause de sa conductivité élevée. Gamma, naqiliyat al conducteur. Madame naqiliyat kbira, les charges se mettent à la surface et non pas à l'intérieur. Donc, si vous prenez un volume et que vous regardez localement, la divergence de E est égale à 0. Divergence de B égale 0. Rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. وهنا rotationnel de B, c'est mu J plus epsilon mu dE sur dt. Alors, أني كاتب لتحت H ثاني. C'est quoi le H هذا؟ نقدر البي نرمبلاسيه ب H و D ب E. عندنا D هو epsilon E. D c'est l'excitation électrique. الوحدة تاعها coulomb par mètre carré. عندنا le H نقدر نكتب H هو B على mu. Le H, alors le B c'est le champ magnétique et le H qu'on symbolise par H, c'est ce qu'on appelle كيما هذاك excitation électrique, هذا excitation magnétique qui s'écrit ampère par mètre, par unité. يعني l'unité نتاعو c'est ampère par mètre. Maintenant, قال شوفوا مليح. J'ai mis un exercice sur ça. J'ai mis un exercice sur ça où je donne H et je demande à calculer. D'ailleurs, voilà. Donc ici, divergence rotationnelle Maxwell-Faraday ou Maxwell-Ampère. Il faut savoir que dans les conducteurs, gamma est élevé. Hein, donc un conducteur, si ça s'appelle un conducteur, c'est parce que c'est ناقل كما نقولوا ناقلية تاعو مرتفعة. Donc je voudrais tirer la relation de dispersion. Qu'est-ce que je dois faire? Quel calcul je dois faire? واش موالفين نديرهم les 4 équations de Maxwell. Rotationnel de Barakallahu fik. Le rotationnel du rotationnel. Exactement, le rotationnel. Donc, on a le rotationnel du rotationnel de E. C'est le gradient
de la divergence de E, nabla, E, هذا nabla appliqué à un champ vectoriel, c'est la divergence. Ou nabla هذا appliqué à un champ scalaire, c'est le gradient. Moins le Laplacien de E. Madame la divergence de E, tout ça, oui, c'est ça. Le Laplacien de E, donc je trouve moi le Laplacien de E. هذه واحدة. Maintenant, on étudie la solution en onde plane. Dans le cas d'une onde plane progressive, عندنا le Laplacien وش يساوي؟ كي تكون onde plane en fonction de E, je peux l'écrire? C'est moins K au carré E. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, voilà. Donc, Laplacien, c'est moins K au carré E. Donc, هذايا وش يمد لي K au carré E. Maintenant, je fais le même calcul. Donc, j'ai fait le premier calcul rotationnel du rotationnel. Je refais le même calcul rotationnel du rotationnel de E. Comme c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Vous êtes en train de regarder, de voir, c'est comme si il y avait des passages clés. Des passages clés qui dans notre parcours les ondes électromagnétiques, on est en train toujours de faire la même chose. Les équations de Maxwell, l'équation d'onde, l'équation de dispersion, la solution, les vitesses de phase, vitesse de groupe. Donc, regardez, rotationnel du rotationnel, qu'est-ce que ça donne? C'est le rotationnel de moins dB sur dt. Yak, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà. ومن بعد واش ندير جماعه واسمو هذاك شرقي ومخوخ حمداني واش ندير مساوي عيساوي بلوتو لا جاج راه الوغ واش ندير هنا ندير دي سور دي تي موان دي سور دي تي ديرو زد نابلا فيكتوريال بي فوالا نابلا فيكتوريال بي صح ومن بعد واش ندير فيكتور نابلا فيكتوريال بي نجيب ليكواسيون هذه شوفوا مليح هذه دونك هذه دونك واش تولي لي كيما في البلازما ça ressemble un peu. En bas, je vais discuter, on va discuter parce que quand il est au début, mais c'est pas grave. Rotationnel du rotationnel de E, c'est moins D sur dt du rotationnel de B, ou le rotationnel de B, c'est mu J plus epsilon mu dE sur dt. Ah, très bien. Sachant que hada J hada, c'est gamma E. Voilà, c'est gamma E. Donc, ça va donner moins D, donc moins mu, nous là. C'est-à-dire, je vais appliquer l'opérateur, c'est un opérateur dérivation sur les deux champs. Sur le champ, donc, moins mu dJ sur dt. وإذا حبيتوا قبل ما نابليكيه ندير هكذا شوف moins d sur dt moins d sur dt de mu هذا j واش يساوي gamma e plus epsilon mu de sur dt هكذا. Maintenant qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le rotationnel du rotationnel de E, c'est moins mu gamma de sur dt plus, alors moins moins epsilon mu
d deuxième de E sur dt2. هذايا كي نلاحظوا bon je vais avoir moins mu. هذايا c'est J oméga gamma. Donc J oméga تاع D sur dt في ال E plus bon le moins جبتو برا plus epsilon mu. Bon alors هذا qui dérivé deux fois par rapport au temps pour une onde plane progressive et sinusoïdale. Qu'est-ce que ça donne? Oméga carré. Voilà, donc moins oméga carré. Donc هذايا نرومبلاسيوه هذايا c'est moins oméga carré E. Yeah. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, si je sors le moins mu, يولي alors moins في هذا وهذا يبقى moins. Donc, يبقى moins. الموا مع الموا يا جماعة يمت بلوس هذا. شوف الموا هذا مع الموا هذا يمت بلوس. Donc, يتخرج موا برا يبقى لك موا هنايا epsilon mu oméga carré E. Je sors le E. نعم. المو خرجنا فاكتور يعطيك الصحة. J'ai pas voilà. المو خرجنا فاكتور moins epsilon. Très bien. صحة. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve ça. Donc moins mu. Le E نجيبو برا. J oméga gamma moins epsilon mu pardon le mu مازال oméga carré oméga carré E. Donc نجيبو E برا. هكذا. Maintenant je vais comparer l'équation numéro 1 مع l'équation numéro 2. Donc, واش تولي لنا l'équation 1 مع l'équation 2. Donc, واش صبنا alors هذا نعاود نكتبوه. Je vais l'encadrer. C'est le rotationnel du rotationnel de E. هذا هو اللي صبناه دركا. Donc, rotationnel du rotationnel de E. Voilà, هذا صبناه وحسبنا ثاني روتاسيونيل دو روتاسيونيل دو او. ها واش صبنا. دونك واش ندير؟ الكا كاري نخرج. فوالا الكا كاري لو كا او كاري voilà le cas au carré. Le cas au carré, donc هذا كامل, c'est en fait l'oula صبنا rotationnel du rotation, donc صبنا k carré qui est égal à نحي le moins هذا يولي لي اوميغا نخرج اوميغا كاري مو اوميغا كاري عامل مشترك يولي لي ابسيلون زيرو موان مع الموان بلس يعني الموان هذا نوزعو لداخل ونخرج اوميغا كاري عامل مشترك يولي لي ابسيلون موان جي gamma J gamma donc sur oméga. Bon, je peux l'écrire aussi autrement. كاين طريقة أخرى للكتابة نخرج مو إبسيلون كامل عامل مشترك يولي لي فوالا نخرج إبسيلون عامل مشترك ثاني برا واش يولي هذا نجيبو برا يولي هنا 1 وهنايا نقسم على إبسيلون دونك يولي لي 1 إبسيلون مو 1 divisé par ça. Voilà. هاوليك واش نصيب. Attends, je vais arranger un peu. Moins J gamma oméga sur non J O gamma sur epsilon oméga. ياك هكذا. شوفوا مليح. لو موان وزعتو لداخل. هذا نخرج ابسيلون اوميغا كاري عامل مشترك هاوليك الابسيلون اوميغا كاري يولي واحد هنايا
وهذا يولي مقسوم على ابسيلون اوميغا كاري. اوميغا على اوميغا كاري يبقى اوميغا في المقام وهولي. هذه هي la relation de dispersion dans un milieu matériel conducteur. Maintenant, هذه هي la relation de dispersion. On va travailler dans une gamme de fréquences, assez faible par rapport à une constante de temps. Parce que علاش هذا الأوميغا هذا نقدر نكتبوه il est lié à la période, il est lié à la fréquence. Hein. Voilà, il est lié à la fréquence, à la période. Donc en fait, c'est une fréquence, c'est une période بالراديون par seconde. نقدروا نكتبوه بلا fréquence إلى آخره. وهذا donc finalement gamma على epsilon c'est une fréquence ثاني. هذا وحدة تاعو واحد ما عندوش وحدة ما عندوش ديمونسيون ما عندوش وحدة واحد. دونك ديروا في بالكم باللي واش كاين هنا ثاني ما عندوش وحدة. الوغ هذا ما عندوش وحدة مي هذا بالراديون بار سكوند. واش تفهموا؟ غاما سور ابسيلون à la dimension d'une fréquence ou là d'une pulsation. Donc, وش معناتها epsilon sur gamma est une الوحدة تاعو واش يكون؟ اسكو راكم فاهمين واش راني نقول هنايا؟ هذا ما عندوش وحدة. باش نتجمعوا معاه هذا لازم ثاني هذا ما يكونش عنده وحدة. وبالتالي راني قاسم على اوميغا. اوميغا راديون بار سكوند بولساسيون. دونك غاما على ابسيلون سي اون بولساسيون. دونك ابسيلون على غاما واش يكون؟ بالسكوند. Seconde, c'est un temps. Est une constante, c'est une constante de temps. Est une constante de temps. Voilà. Est une constante de temps. Donc, on va prendre un conducteur, ayant une certaine permittivité, conductivité, qui compte, un bon conducteur. Donc, شوفوا مليح هنا اللي هاي لك العلاقه تاعنا. Dans le cas des bons conducteurs. كما مثلا le cuivre, عندنا l'argent, هذو كامل c'est des conducteurs. La conductivité elle est de l'ordre de 10 puissance 7, c'est-à-dire de l'ordre, je vais vous montrer ici hein, dans le... Voilà, donc attendez. Voilà, qui m'a l'argent, c'est 10 puissance 7, le cuivre c'est 10 puissance 7, donc c'est de l'ordre de 10 puissance 7. Donc on a les conducteurs gamma à peu près 10 puissance 7 Siemens mètre moins 1. Siemens par mètre. Donc, il y a l'unité de la conductivité. C'est Siemens par mètre. Voilà. Donc, 10 puissance 7 à peu près Siemens par mètre. وعلى بالنا بلي epsilon هذا à peu près c'est 10 puissance moins 12. Et على بالنا بلي في الفيد c'est 10 puissance moins 12 à peu près. Donc, les conducteurs ثاني à peu près 10 puissance moins 12 هكذاك farad par mètre. L'ordre هذاك 10 puissance moins 11 farad par mètre. Donc, كي تشوفوا هذا le terme هذا كبير بزاف قدام ال 1. C'est-à-dire ici vous avez شوفوا مليح عندك نديروا un petit calcul comptable simple. قال gamma على epsilon à peu près هذا 10 puissance 7 أقسم وهذا أقسم تشوف نقولوا 10 puissance شحال moins 12. شوف أقسم شحال يمدلك؟ يمدلك à peu près 10 puissance 19. صحيت. Donc seconde moins 1. Bon, ça veut dire الزمن. Bon, إلا نقلب تلقاو الزمن هذاك طو زمن طو اللي هو 10 أس ناقص 19 سكوند. فوالا ما عليناش.
Donc, vous voyez, si on travaille pour des pulsations, des fréquences ou des pulsations, كما نقولوا قال تقسم على جيجا هرتز 1 جيجا هرتز تقسم زعما قال نديروا حساب سامبل غاما على ابسيلون صبناه ابوبري 10 بويسونس 19 يدور في هذوك الجوايه داكور 10 بويسونس 19 سكوند موان 1 وعندنا مثلا ندو الاوميغا هي 2 بي اف مثلا ندو فريكونس تاع 1 جيجا هرتز ولا دونك تولي 2 بي قال اف ندو اف ايغال 1 جيجا هرتز 1 جيجا هرتز ديجا سي اون فريكونس طالعه جيجا هرتز سي اون فريكونس طالعه 2 بي في 1 جيجا هرتز 1 جيجا هرتز هو 10 أس 9 اقسم هذه على هذه اقسموا هذا على هذا واش يمد لي؟ يمد لي تما غاما على ابسيلون كي نقسموه على اوميغا ياك هكذا يمد لي محسوب دولار 10 بويسونس 10 بويسونس 9 هكذا 10 بويسونس 9 ياك تقسم هذا ابوبري يعني دون لوردر 10 بويسونس 9 لو كان تدي 10 جيجا هرتز 10 بويسونس 8 لو كان تدي 100 جيجا هرتز 10 بويسونس 7 تسمى هذا لو تيرم هذا أو يدور في 10 أس 10 10 أس 9 10 أس 8 قدام الواحد يبان الواحد Non, négligeable. non négligeable هذا voilà on va faire l'approximation donc on va dire que les fréquences هذوما les pulsations هذو حتى ال 1 جيجا هرتز 10 100 جيجا هرتز حتى ال 1000 جيجا هرتز à peu près راه le terme هذا كبير بزاف قدام الان donc pour ces fréquences dans un bon conducteur يعني واسمه conducteur لأنه c'est un bon conducteur وكان ما جاش un bon conducteur نقولوا له un semi-conducteur كما اللي تقراوهم en électronique les semi-conducteurs en silicium et واسمه هذاك silicium et ainsi de suite donc jonction P1 إلى آخره conducteur est un bon conducteur. 1 est très petit devant gamma sur epsilon epsilon oméga, pardon. Epsilon oméga. Ça veut dire donc le cas d'Yali, donc K au carré وش يساوي؟ نجي لهنا واش يبقى؟ راكم معايا ولا؟ Monsieur, سما في هذيك entre parenthèses يبقى غير moins G gamma sur صحيتي هذيك اللي اونتر بارونتيز تبقى غير موان جي وزعوا عطوني شحال تخرج اختزلوا اوميغا كاري مع اوميغا وابسيلون مع ابسيلون قولوا لي شحال تخرج epsilon تروح تبقى اوميغا جي sur حطلع الشيخ هايدي epsilon تروح يبقى اوميغا والاخرين ما مش يحسبوا بالتخبيه واقيله مسيو تبقى موان جي اوميغا مو هذيك غاما على ابسيلون نو تروح epsilon تروح موان جي اوميغا غاما مو سي سا وي مسيو فوالا دونك تولي لي كاو كاري سي موان جي اوميغا غاما مو هذه هي l'équation d'Yali. L'équation de dispersion dans le cas des bons conducteurs. Donc, on a une vitesse de phase.
نجبد لا فيتيس دو فاز كيفاش ندير؟ لازم نجبد كا أوميغا سور كا. En fait, ce que je vais faire, l'idée, هذه هي la هي relation. لابارتي اللي نمشي، هي لابارتي اللي هي. Non, qu'est-ce que tu fais? En fait, il y a plus subtil. Regarde, tu vas faire هذا نكتبوه. قال خلاص نونكادريو هذه. Je vais l'encadrer اصبر شوف دقيقة باش تشوفوا. قال هذه هي في البون كوندكتور. D'accord. Maintenant, نحوس على كا باش نجبد فيتيس دو فاز و فيتيس دو جروب وهذو. دونك الكا او كاري كيفاش نكتبو؟ هو اوميغا غاما مو في من في اكسبونونسيال موان جي بي سور 2 كاين ولا ما كانش؟ الو Oui. Ouais. Les autres, vous êtes d'accord? Imaginaire pur. Oui, monsieur, oui. ايوه imaginaire pur بالموان. Voilà. Maintenant, الكا ديالي واش يساوي؟ اوميغا جذر تاع هذا، الجذر تاع هذا يعني هذا أس نصف، دونك يولي اوميغا غاما مو تحت لا راسين، وهذا لا راسين ديالو واش يمد لي؟ يمد لي اكسبونونسيال موان جي بي سور 4. ولا لا؟ Oui, monsieur. Vous êtes d'accord les autres؟ قولوا لي يا سيدي ما فيها والو. Oui, oui, monsieur. صح سيدي. ها خلاص. فوالا كاي قال هكذا، دونك هذا نرجعو هكذا اكسبونونسيال موان جي بي سور 4. عباك شنو هو؟ هو كوسينوس اكسبونونسيال موان جي بي سور 4 هو كوسينوس بي سور 4 موان جي سينوس بي سور 4 اللي هو هذا راسين دو 2 سور 2 هذا راسين دو 2 سور 2 يعني 1 في راسين دو 2 في 1 موان جي. كاينه ولا ما كانش؟ Oui, monsieur. صحيتو. تخي بيان. اما لهنايا هذا الكا هذايا يساوي مو غاما اوميغا في 1 divisé par racine bon fois 1 نخلي هكذا ومن بعد تشوفوها 1 sur racine de 2 fois 1 moins j. Et ce qui donne tout simplement k est égal à mu gamma oméga divisé par 2 كلش تحت la racine fois 1 moins j. Très bien. هاوليك لو كا ديالي. دركا واش نلاحظوا؟ فوالا تري بيان. واش نلاحظوا يعني في الفيد صبنا الكا ريال اوميغا سور سي. في البلازما كاين حالات وين لو كا اي ريال وحالات وين لو كا اي ايماجينير بور. كاين ولا ما كانش؟ قولوا اسكو راكم اكتبوا من بعد باش نقصروا. اكتبوا هذه نقصروا. جو ليبر فو فات اون بوز اي اون ريفيان ياك بصح نقصروا قبل. اسكو كتبتوا؟ راكم كاع معايا؟ صح نهضروا همانا. في البلازما تفكير كيما نقولوا غابيل في الفيد K égale oméga sur C. عندنا l'onde progressive. تسمى عندنا propagation. هذا في الفيد. دركا بلازما. الكا égale oméga carré moins oméga p carré
على سي كاري كلش تحت لاغاسين. واش قلنا؟ قلنا إذا أوميغا كبير على أوميغا بي الكا يكون ريال. عندنا بروغريسيف يعني كاين بروباغاسيون. l'onde se propage. إذا أوميغا دوك عندنا الحالة الأولى إذا أوميغا inférieur à أوميغا بي K est imaginaire. وسميناها onde évanescente. Elle ne se propage pas. évanescente. دركا شوفوا يعني في الفيد il est réel. في البلازما كاين دي كا وين ريال دي كا وين ايماجينير. في الكوندكتور واش تلاحظوا؟ imaginaire. il est complexe. عنده بارتي ريال وبارتي ايماجينير. راكم شايفين جاي هكذا كيما نقولوا في كل الحالات هذه ستون كونستانت. في كل الحالات اوميغا سا سي ريال على كل حال. في كل الحالات لو كا ديالك il est complexe. عنده بارتي ريال وبارتي ايماجينير. نكتبوا هكذا فوالا. عنده كا هذه دوك نسميها هذا مو غاما اوميغا تما نسميها هكذا مو غاما اوميغا على زوج ناقص جي في مو غاما اوميغا على زوج تحت لاغاسين. شوفوا مليح نسمي هذه دوك الكا ديالي نكتبوا هكذا عنده بارتي ريال ناقص جي في بارتي ايماجينير. دونك هذه لا بارتي ريال وهذه لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ريال هذه هي اللي نجبد منها فيتاس دو فاز و فيتاس دو جروب وهذه هي اللي نجبد منها لاتينياسيون تاع لوند. سيتادير كي نكتب انا هكذا شوفوا مليح قال الشون الكتريك هذا كيفاش يجيني يتكتب هكذا او ايكال او زيرو exponentielle j oméga t moins k r. مثلا je vais prendre une propagation suivant x ou suivant y هكذا. قال شوفوا مليح واش يمد لي e égale e0 exponentielle j oméga t. هذا الكا نعوضو دوك يولي moins kx مثلا. ها donc je vais écrire comme ça. Je vais écrire ça. Je vais écrire ça. C'est une onde plane et tout. نعوض الكا بالعبارة نتاعو هذه. نعوض الكا. هاوليك الكا هذا. نعوضوه هنا. واش يمد لي؟ يمد لي او. درت كا بريم و كا دو بريم. هما متساويين يا معليش. رحني علما ان كا هاوليك بار ايدونتيفيكاسيون كابري باش نفرق بيناتهم برك. هذا ما وي على بالي متساويين في كل الحالات ولا هذه الحالة برك؟ لا في كل الحالات. مي حنايا في الحالات تاع ليبوتيز تاعنا تاع دوزيام اني. بون ابخي دونك هنايا لو كا بريم يساوي كا سكون. on le sait y a pas de souci. كا بريم مع كا بريم باردون كا بريم جديدها on remarque K prime égale K second متساويين. je confirme bien sûr. دركا هنايا جوست باش نميز بيناتهم دركا كي ندير القسمة والضرب شوفوا مليح E0 exponentielle J أوميغا T موان هذايا هو K prime موان J K second fois x. يمد لي كي نوزع E0 exponentielle J oméga T moins K prime x moins مع الموان يمد لي plus J K second x. maintenant J نوزعو على هذا. شوفوا مليح J هذا مع هذا
يمد لي moins 1. فاهمين؟ يمد لي moins 1. دونك يخرج برا يولي E0 exponentielle moins k second. هنا نديطاي moins k second x fois exponentielle j oméga t moins k prime x. صح تبعوا مليح. كم تشوفوا واش يصرى. شوفوا اللوند هذه كيفاش دايره. وين راهي لومبليتود نتاعي؟ وين راهي لومبليتود ديالي؟ هي زيرو اكسبونونسيالمون كا صحيت هذه كامل سي لومبليتود. فوالا هذه فوالا كامل سي لومبليتود. امبليتود. واش لاحظوا لومبليتود هذه؟ راهي لون تمشي سويفون اكس. راهي تمشي سويفون اكس. ولومبليتود واش يصرى لها؟ Décroissante, monsieur. Exact. Puisque, regardez, le cas second, il est positif. Donc, عندك moins k second x, donc c'est une amplitude qui décroît. L'amplitude هنا راهي تنقص. وبالتالي لوند هذه واش نقولوا لها؟ لوند هذه onde évanescente. يعني ما تدومش. تما واش حب يقول؟ دوك نفهموا المعنى. قال هذا كوندكتور عنده كوندكتيفيتي كوندكتور غاما تلحق ليه نوند الكترومغنيتيك تدخل داخل تمشي مسافة x une profondeur يعني une profondeur داخل le matériau تمشي une profondeur x et qu'est-ce qui se passe؟ تحبس تكمل. تحبس تحبس. راك تشوفوا هاد لابارتي هادي eh ben كاين une épaisseur particulière. donc هنا l'onde donc épaisseur elle traverse une certaine épaisseur dans le matériau تروح بزيرو l'onde هادي l'onde s'atténue يعني l'amplitude تاعها تنقص. هذه وحده. maintenant ثانيا imaginez la conductivité كبيره بزاف. واش يصرى كي تكبر لا كوندكتيفيتي في بالكم؟ قد ما تكبر لا كوندكتيفيتي واش يصرى؟ ليبيسور ينقص. فوالا الكا سكون يزيد. الكا سكون يزيد يعني كي تزيد الغاما ها شوفوا غاما الكا سكون هو مو غاما اوميغا على 2 يعني كي يكون غاما كبير كوندكتيفيتي ناقليه الناقل هذاك الناقليه تاعو كبيره donc gamma augmente implique k second augmente وشوفوا augmente voilà augmente اما لا شوفوا واش يصرى هنايا سيتادير كي k second يزيد معناتها الاكس هدايا يكون صغير يعني اكس يصغر لوند تسمى لوند تقريبا ايماجيني عندك غاما انفيني conducteur parfait, ça n'existe pas, mais bon, on va dire théoriquement parfait. Un conducteur parfait, c'est quoi? C'est une conductivité infinie. واش يصرى كي تكون لا كوندكتيفيتي انفيني؟ ما تدخلش كاع. ما تدخلش كاع تضرب في فوالا اكزاكتومون تضرب في الحديد وتعاود ترجع. تضرب هنايا في لا سيرفاس اكستيريور وتعاود ترجع. على بها نقولوا regardez le champ électrique ما يبينيتريش داخل لو كوندكتور. il ne pénètre pas à l'intérieur du conducteur. Bon, l'épaisseur داخله فيها la conductivité, mais en général, c'est pour ça si vous avez vu les miroirs, في المرايا كي تحكم زجاجه une fenêtre ما تقدرش تشوف l'image تاعك, mais كي تحكم مع miroir, le miroir c'est quoi? C'est du verre derrière une couche métallique. Une couche d'un bon conducteur.
qu'est-ce que ça donne? Ça donne un effet miroir. C'est-à-dire, dans le miroir, ça donne ça. Regardez. En fait, juste derrière, et juste derrière, donc voilà, elle a une certaine épaisseur. Une certaine épaisseur. Voilà, une certaine épaisseur. Derrière elle, la couche métallique. Couche métallique. Couche de métal. D'accord? Pourquoi? Parce que l'onde électromagnétique qui تلحق لهنا لو كان جات زجاجة وحدها un verre زجاجة c'est-à-dire un verre كما نقولوا كما الطاقة اللي تشوفوا منها donc هنا un verre l'onde électromagnétique تفوت ولا ما تفوتش fenêtre تفوت c'est ce qui fait que تشوف واش كاين برا. Mais par contre, pour un miroir, مرايا تشوف واش كاين موراها ما تشوفش واش كاين موراها. علاش؟ تشوف روحك. تشوف روحك directement. علاش؟ Parce que tout simplement, l'onde, elle est réfléchie totalement. Parce que juste derrière là, une couche de métal. La couche de métal a dit qu'elle ne laisse pas pénétrer l'onde électromagnétique à cause de ce phénomène. L'effet de peau. Je vous laisse faire une petite pause. On fait une petite pause calme. On s'arrête 10 minutes. On se donne 10 minutes et puis on revient. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur, d'accord. Très bien, voilà. Donc, et on reprend, Inch'Allah. Voilà, alors, petite pause et on reprend. Voilà. À tout de suite. J'arrête l'enregistrement. On le reprend après. Je vais mettre juste à vide l'enregistrement.